Rixile vamakwerhu kurhula ka Xikwembu a ku ve na n'wina. I mfundhisi Mathebula RA wa xifundza xa Giyani East. Hi nkarhi lowu tika lowu hi langutaneke na wona, ni navela leswaku hi hlaya swin'we rito ra Xikwembu namuntlha eka mintirho ya vaapostola chapter 27. Hi hlaya kusuka eka verse 31. Acts chapter 27, we read from verse 31. Kutani Paulo aku ka ndhuna ni ka masocha, loko vanhu lava va nga tshami engalaveni a mi nga poni. Kava loko masocha ma tsema mapindzi ya byatso ma byi tshika byi wela ematini. Kute loko ri ya ekuxeni, Paulo a va khongotela hinkwavo ku dya swakudya aku, namuntlha i siku ra vu-14 mi karhi mi langutela ntsena mi titsona mi nga dyi nchumu. Ndza mi khongotela ku dya xan'wanchumu. Swa laveka loko mi rhandza ku pona, hikuva a ku na un'we wa n'wina loyi a nga ta lahlekeriwa hi nsisi enhlokweni ya yena, hambi u ri un'we. Loko a vurile sweswo a teka xinkwa, a khensa Xikwembu emahlweni ka vona hinkwavo, a phema, a sungula ku dya. Leri i rito ra Hosi Xikwembu. Laha hi hlayeke kona rito ra Xikwembu vamakwerhu, hi kuma marito ya ku khongotela lawa muapostola Paulo a taka na wona. A ri erendzweni yena na vabohiwa van'wanyana, a va kongoma eRoma ekhotsweni, endzeni ka ngalava leyi a va famba ha yona. A ku ri na vanhu lava va lava ku endla 276, ku ri muapostola Paulo na masocha na vabohiwa van'wana, kasi na vakhandziyi van'wana a va ri kona. Hi twa leswaku loko va ri endzeni ka xikepe, hi loko ku sungula mheho leyikulu ya ku chavisa. Muapostola Paulo a ringeta ku va tsundzuxa leswaku a hi xweni nyana kwala hi nga kona hi nga fambi, hikuva ni vona maxelo ya bihile. Kasi na Xikwembu lexi mina ni xi khongelaka xi ni vonisile hi xivono leswaku a hi nga poni, hi ta fa. Hi loko va n'wi honisa, va nga lavi ku endla leswi a va tsundzuxaka swona, hambiloko a rhumeriwile hi Xikwembu. Hi twa leswaku hi siku ra vu-14, loko se moya wu ri karhi wu hunga swinene, Luke mutsari wa timhaka leti u hi kombisa tona a ku hi ndlela leyi moya a wu ba hi yona, hi ndlela leyi vakhandziyi va xikepe a va ti karhata ha yona, hi ndlela leyi vatluti a va tluta ha yona, hi ndlela leyi a va ri karhi va cincana ku khomelela tintambu leti fambisaka xikepe endzeni ka mati, kambe va hluleka. Xikepe xa vona na xona se a xi hlakarile, matende ya kona lava ya nga xi funengeta se a ya hlakarile hi moya lowukulu endzeni ka mati. U ri Luka, finally we gave up all hope. Hi loko se Luka a tsala timhaka leti a ku hi loko eku heteleleni va lahlekeriwa hi ku tshemba. Can you imagine finally giving up hope? Eku heteleleni loko se munhu a lahlekeriwa hi ku tshemba.
muapostola Paulo a yima a ya emahlweni a va khongotela a ku ka vona, loko mi nga tshami endzeni ka xikepe a mi nga hanyi, mi ta fa, a hi nga poni mina na n'wina, tshamani kwala ndzeni ka xikepe mi nga humi. Hikuva loko mo tshuka mi humile endzeni ka mati, swikokovi swi kona leswi hanyaka ndzeni ka wona swi nga va dlaya. Ebibeleni hi twa hi tihlampfi ta ku mita vanhu, nkarhi wun'wanyana na vona tixaka a ti ta va mita, va nga si dlawa hi mati, timpfuvu na vona a ti ta va kandziyela. Va nga si dlawa hi mati, nkarhi wun'wanyana na maribye endzeni ka lwandle a ya ta va vavisa. Se muapostola Paulo wa va khongotela u ri tshamani endzeni ka xikepe mi nga humi. Vamakwerhu, eka nkarhi lowo tika lowu hi nga langutana na wona, rito ra Xikwembu ri vulavula na hina namuntlha hi laha hi lerisiweke ha kona leswaku hi tshama emakaya ya hina, leswaku hi ta kota ku pona hina na lava va nga va hina, hi nga fambafambi. Phela virus leyi ku vuriwa leswaku a yi swi koti ku famba, kambe i vanhu lava sukaka emakaya ya vona va ya emitini ya van'wana, lava sukaka emakaya ya vona va ya hlangana na van'wana eswitolo na hinkwako kolomu hi fambelaka kona. Ende loko hi nga tshami emakaya ya hina a hi nga poni. Uri look, finally we gave up all hope of being saved. Loko se va lahlekeriwe hi ku tshemba ka vona leswaku va ta pona, loko eku heteleleni xikepe se xi hlakarile, vavanuna vatluti se va karhele ku tluta, lava na vona a va khomelele tintambu ta xikepe se va karhele ku xi khomelela, eku heteleleni va lahlekeriwa hi ku tshemba. Hi siku ra vu-14, hi siku ra vu-14, loko dyambu rixa ri huma, muapostola Paulo a decide ku va xerhela xivono lexi a ri na xona. Just imagine endzeni ka xikepe lexi ku nga tala va bohiwa, phela reasoning capacity ya va bohiwa nkarhi wun'wanyana yi nga ku disturba. Mara muapostola Paulo hi vona a va na xivindzi xa ku yima a vulavula na vona, a va convince hi xivono lexi yena a nga xi vona. Handle ka va bohiwa na masocha ya lawa hi wa chavaka namuntlha hina a ya ri kona endzeni ka xikepe, na va bohiwa van'wana a va ri kona endzeni ka xikepe, na vakhandziyi van'wanyana lava vona a vo va rendzweni ntsena, a va nga ye khotsweni, a va nga n'wi tivi na Paulo, a va nga ku tivi na le khotsweni la ku yiwa ka kona, a vo va vakhandziyi ntsena, a va ri kona endzeni ka xikepe. Hi twa muapostola Paulo a va hlengelete ndhawini yin'we, a vulavula na vona, a va encourage ku va va dya swa n'wanchumu hikuva rendzo ra vona a ra ha lehile. Matimba a ya laveka ya ku kota ku lwa na xidzedze lexi a va ri ka xona, ene matimba lawa ya kumeka ntsena eswakudyeni. Hi vona muapostola Paulo a endla mhaka ya ku tsakisa, mhaka ya ku nandzika. Loko dyambu ri lava ku xa, u ri ka vona sweswi na 14 wa masiku mi ri endzeni ka xikepe lexi, mi ri karhi mi lwa na mheho leyo tika. Swa laveka leswaku mi dya swa n'wanchumu leswaku mi ta kota ku kuma matimba, hambiloko xiyimo xi te tani, swilo swi ri karhi swi tika, swa laveka mi dya swa n'wanchumu hikuva matimba ya lawo mi nga ta wa kuma eswakudyeni ya ta mi nyika matimba ya ku va mi famba mi ya emahlweni. Hi loko a teka xinkwa a xi khensa, a xi phema, a sungula ku dya. Leswi hi komba yini na? Swi hi komba leswaku eku tikeriweni loko a va ri na kona exikarhi ka maxangu lamakulu,
Muapostola Paul u va komba leswaku vutomi hi byoxe is a forward movement. Vutomi byi fanele ku ya emahlweni, mara ku va vutomi byi kota ku ya emahlweni kahle, vanhu va fanele va ti dyondzisa na ku amukela ku landzelela switsundzuxo swa lava va tsundzuxaka. Vanhu va fanele va ti dyondzisa ku teka na ku amukela leswi va tsundzuxiwaka swona hi lava va rhangelaka. Hi ri tiko ra South Africa namuntlha hi pfaleriwa etindlwini. Wun'wana ku hayi swa kona se ho chaviseteriwa kunene na ku va hi tshama hi ri etindlwini ta hina. Munhu wa responsible u lava masocha na maphorisa leswaku va n'wi chavisa ehandle a ta kota ku ya tshama endlwini ya yena leswaku a ta kota ku hlayiseka yena n'wini. Luka u hi komba leswaku endzeni ka xikepe a ku ri na 276 souls, and a swi tava swi lo teka munhu wun'we ntsena endzeni ka xikepe. A swi to teka socha rin'we ra stubborn endzeni ka xikepe. A swi to teka mubohiwa wun'we wa arrogant endzeni ka xikepe. A swi to teka passenger yin'we ntsena endzeni ka xikepe. Ku vutisa Paulo ri ku u vula leswaku hi ta ponisa ku yini eka mheho leyi, hi tshiki hina hi tiyela mahlweni a na ku fa hi file khale hi le ndzeni ka mati, a ku na laha hi nga ta huma hi ya kona, na ku fa hi fe khale. Mara hinkwavo lava va yingisela marito ya muapostola Paulo loyi a nga va komba a ku hava na sisi na wun'we ehenhla ka tinhloko ta n'wina lowu nga ta lova wu nga ta lahleka, Xikwembu xi ta mi ponisa. And u sila deal hi ndlela leyi, u teka xinkwa a xi phema a khensa a dya. Vamakwerhu ku na xikwembu eku dyeni ka swakudya, ku na vukwembu eku dyeni swin'we. Loko vanhu va tshama ehansi va dya swin'we swakudya, loko va nga si dya va khongela. Eku khongeleni va khensa xikwembu lexi nga va nyika swakudya. Hileswaku loko u pfumela leswaku swakudya leswi nga le mahlweni ka wena etafuleni u nyikiwile hi Xikwembu, pfumela na leswaku maxangu lamakulu lawa u hlanganaka na wona Xikwembu xo lexi kotaka ku nyika swakudya xi ta ku hundzisa eka maxangu yalawa. The virus leyi hi vulavulaka hi yona namuntlha, the virus leyi hi chuhisaka namuntlha, Xikwembu xa yi tiva, xi yi vonini futhi xa swi vona na leswaku yi le ku endleni ka yini etikweni ra hina. A hi yeni mahlweni hi khongela hi xi khensa ku va xi hi nyike swakudya leswi hi swi dyaka siku rin'wana na rin'wanyana, hi ri karhi hi pfumela na leswaku na yona virus leyi nga kona leyi hi xanisaka Xikwembu xi ta hi hundzisa eka yona. I Xikwembu lexi tivaka hinkwaswo, i Xikwembu lexi vonaka hinkwaswo, i Xikwembu lexi tivaka ku ponisa. Misava hinkwayo ya chava namuntlha. Continent ya Afrika ya chava namuntlha. Tiko ra South Africa ra chava namuntlha. Kereke ya EPCSA ya chava namuntlha. Xifundza xa Giyani East xa chava namuntlha. Xikwembu xa swi vona, Xikwembu xa swi tiva, Xikwembu xi ta hi ponisa. Amen.